টিটি এডিসিनि 5 নাম্বার সামনো যে টিটি এডিসিनि যে এডিসিनि যে आसुकथायनि जे कैंडिडेट टिप्रा मथानि खाफुरजा कैंडिडेट ताबुना लंगथाराय बेलिनि जे एसडीएम नि थानि मनोनय बुलाय जमा रेने बनखरि फायका लामसगो चिनि खुम्पुइ टिभिओ खुलुमका लामसगो जे नों तो आगिउबो एमडीसी सिकांगो तमने नों बीजेपी नि ngene बातायका आबुन परे टिप्रा मथाव नों हाबका ताबो टिप्रा मथानि ngene कैंडिडेट ngene नों अरा बासाखा बुबहाय मातंग जे अरा पासंनानि बुसु जर्तिनि चान्स दं होननाय नों खाखालाय अब पासंनानि कक्तो सानानि से करे तेने इनी चैनल नि माध्यमे सारा एडिसी एलाकानि जारा चिनि पाहाड़ी बांगाली जाति जनजाति जारा टिप्रासा दंनाय रावनो आं साना मुसुगो आनी सामुनु विधानसभानि जेता 5 नং सामुनु एडिसी जेता चिनि ओ आसननि आं थांनायो बो एमडीसी नो एवं ताकलायबो आनो महाराज बा चिनि टिप्रा मुथा पार्टीनि आनो कैंडिडेट देखां कैंडिडेट आनो पार्टीनि से कैंडिडेट सुनामो तिनि और परिष्कार तिनि ज्वलंत प्रमाण जों जित हासिल खालायनाय आने मोहनलाल चाकमा दङ मायावती चाकमा दङ आने आरो गोबां लिडार रग आनो युथनि नेता रग उमाकान्त থেকে শুরু করে गवर्नमेंट त्रिपुरा থেকে শুরু করে যত जों एकता खालाय सामुं ताय दङ এবং বিজেপি মানে তো अब त्रिपुरा राज्यनि बुरु केबो एक्सेप्ट खालाया बेकार रग থেকে শুরু খালাय तिनि बेकार रगनो कर्मसंस्थान नि कक सागय तिनि बेकार रग ताको बेंगालुरनि फाय दङ त्रिपुरा मुथानपुर दिना बागै तिनि इनकाम करे अनाहारे अताहारे मासाया मालया बिहि बसानया कागे बिनि परिबार नया काय बेंगालुरु सामुं ताय दङ काजे अमहाय खालाय बुरु रगनो जेबाबे प्रतिश्रुति रेखा सबका साथ सबका विकास ही सागै पब्लिक रखे बिना चले दङ नेता मन्त्री रखे बराउनि विकासनि जग्ग चले दङ कोटी कोटी टाका मालिक जे बुरुक नो कुरै हो कुरै गाड़ी कुरै गुड़ा कुरै तिनि जीसीबी मालिक गाड़ी मालिक बिल्डिंग मालिक अब सारा त्रिपुरा राज्यनि बुरुक सियो तिनि जेबाबे गत विधानसभा निर्वाचननि आगे बीजेपी र जेबाबे कौरिखा कर्मचारी सप्तन वेतन कमिशन दिनानि कक साका तिनि अपना रिलिया तिनि 10323 जन न्याय देलंगा ही साका तिनि 10323 जन रावबो न्याय मानिया चाकरी थाइ पाइका त सुप्रीम कोर्ट केस चले दङ राज्य सरकार बरनि विरुद्धे पाल्टा केस खलाय दङ এবং সর্বশিক্ষা কর্মচারী ন্যায় দেলঙ্গা হি সামানি তিনি সর্বশিক্ষার তাওবো ন্যায় মানিয়া খ আসাম রাজ্যন কস জাগাগো তিনি রেগুলার হইন তব বরংস মহারাজানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যনি যেটা এডিসি স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপ্রাসারনি স্বাধীন যেটা অঞ্চল দংনায় বুবাগ্রানি নেতৃত্বে সর্বশিক্ষানো পর্যন্ত কিছু সর্বশিক্ষানো নিয়মিতকরণ খালাইজা এবং ফাইনায়াव आं आशा खालायो बुबाग्रानि लिडारशिप बाय फाइनायाव যত সর্বশিক্ষা থেকে শুরু খালাইছিনি যারা কর্মচারী দংনায়রা কর্মচারী চুত দংনায়রা যারা পেনশনাররা সঠিকভাবে মাইয়া এমনভাবে যে সরকার যে বর্তমান রাজ্য সরকার বরক সাব ডাবল ইঞ্জিনি সরকার কোনো মতে চিনি বুরু নেবে কোনো সাবে তিনি ত্রিপুরা মুথাবাই বিরোধিতা মানে নিশ্চয়ই খানা খানা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ও পেপার পত্রিকা নোখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কর্মচারী রহন DRW রহন পার্ট টাইম কর্মচারী রহন পর্যন্ত বেতন রহলিয়া आं सागो एमडीसी एमएलए बेतन दियानि आनि कोनो आपत्ति करी किंतु आनि जरा भविष्यत जरा बिनि बसापतिनि बागै चाकरी खलायो तिनि बसापति टिउसन रां रिमिया बरनि सঠিক समय दिने आने दिने खाय कक बरक बांग्लाबाय साना थाके कक बरबाय साना थाके छानि सा जानाय रावनो तिनि बरनि और दिन मजुरी अल्प पैसा बेतन पर्यन्त बेतन ब्लक खाय दं काजे এই যে পাতিনো আগামী দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি পুরো পাবলিক রাউন যে ভোটার রাও জীবনে एक्सेप्ट খালাইয়া अब आगामी दिन ज्वलंत प्रमाण 5 नং एडिसी आसनो जों 100 to 100% जों जीत हासिल खालायनाय चाकमा त्रिपुरा पाहाड़ी बांगाली जतजन भोट दिनाय जेसे सातो चिनि जाति सम्प्रदाय खालायतो बीजेपी माने सम्प्रदाय खायना नायो बीजेपी माने धर्म विरोधी तिनि बराव भारत माता की जय हिंते हिंते तिनि बीजेपी जिंदाबाद हिंते हिंते तिनि जय श्री राम रामनो पर्यन्त तिनि बीजेपी नेता सुनाम काब्र एमन परिस्थिति दङ तिनि जय श्री राम हिंते हिंते बयनि मस्जिदो तिनि बियार बोतल बाय कावो अब माइनरिटी থেকে শুরু করে সমস্ত ধর্মনি বুরুকরাও টিপ্রা মুথানো হামজাগো টিপ্রা মুথানো বুট রিনাই বুবাগ্রা প্রত্যেকটি ব্যক্তিনি বখাগো প্রত্যেকটি বিষয়ে মানে লোকনাথ বাবা সাথে যেখানে স্মরণ করে সেখানে পাবে পাবলিক রক যেখানে থাং সেখানে চাকমা ত্রিপুরা বুবাগ্রানো স্মরণ খালাयो তিনি চাকমা সমাজ রাवनो 4 লক্ষ 5 লক্ষ টাকা খালাयो তিনি চাকমা সমাজনি সোসাইটিनो करा खालायनानै बागै सामाजिकनो करा खालायनानै बागै তিনি प्रत्येक समाज रावनो जों তিনি 12টা 13টা ट्राइब दंनायनो जों तिनि शिड्यूल ट्राइब जरा चाकमा त्रिपुरा रियां देव बर्मा जत समाज दंनाय रावनो जों तिनि एडिसिनि हापांनि उद्योग बाय बुबाग्रानि नेतृत्वे तिनि 4 कोटी 5 कोटी टाका खले समाजनो जों तिनि कम्युनिटी हल तांजागो टाउन हल तांजागो अबनि बादे चिनि इन्जेल चाकमा थुइमानि कोनो नेता कोनो मन्त्री तिनि और
ত্রিপুরা রাজ্যকে চাকমা ত্রিপুরা হিংজাগো বাইরে যখন থাকনাই চনো কেবল চাকমা ত্রিপুরা হিয়া কেবল চনো অবহিয়া চনো মোমো চিংসুং হনে চনো তিনি প্রকাশ দিবা লোক টানাই বুঠারো কাজে অবনো প্রতিবাদ খাইনাই অবনো চিনি বুবাগ্রা তিনি বিনি ডেড বডি তুবইনানি থেকে শুরু খাই প্রতিবাদ থেকে শুরু খাই চিনি ইউড্র সারা ত্রিপুরা রাজ্য উভয় আন্দোলন খাইকা কোনো পার্টি আন্দোলন খাই কাজে অবনো জ্বলন্ত প্রমাণ ত্রিপুরা মুথা কোনো সম্প্রদায় পাতিয়া অতীতনি যেটা চিনি মহারাজারাও যে পাতি রাজ পরিবারনি আসাই মানি পাতি চিনি মহারাজানো তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকানো ওয়ানসা সিকাম পাহাড়ি বাঙালি সাগর রূপকার ত্রিপুরা রাজা ঠিক তদ্রূপ চিনি রূপকার ত্রিপুরা রাজা বোবাগ্রানি যে একটা আইডিওলজি চিনি মহারাজার আইডিওলজি অবনো जों ফলো খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা মুথা সামুং তাঙো আগামী দিনে পাহাড়ি বাঙালি जों কোনো বিবেচনা খাইয়া নিনি এগেইনস্ট যে বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট আবনো বসুং নং প্রতিপক্ষ বা অপোজিশন নनै নং ওয়ানসো ইসমাইল ত্রিপুরা নং বসুং জতি आं केबनो आनि प्रतिपक्षबो मने खाया केबो आं लड़ाइबो मने खाया अब अंखा ओ एलाकानि पाब्लिकनि लड़ाई पाब्लिक रक नायो जे अन्याय प्रतिबाद खाइनानि बागै बरुनि अधिकारनि बागै एकमात्र सामंतानै त्रिपुरा मुथा पार्टी दङ हंस त्रिपुरा अब जी दिया चिनि मोहनलाल चाकमा मायावतीनि जी त्रिपुरा मुथानि जी दौनाय आगामी निश्चित आनि कोनो आं बाय प्रतिपक्ष करि हि आं मने खायो एकदम आं ताबुनो मने खायका आं ताबुनो बिजि मिसिलायखे आं मने खाइ दङ अब असुक पर्यन्त आनि आशाबादी दङ गपलायङै फाइगांकेव अ आमसाइनि बागैनो पुइला सामुं खालायताय बुबो होनैनो नोंसो आं कपलायङै फाइमानि परियो अ एलाकानि जेता बीजेपी सरकार फाइमानि परियो তিনি মুসলিম রাউনো মুসলিম হনই তিনি বইনি গির্জাগো তিনি বুখাই রগো বইনি গির্জানো হসই রগো চাকমা রাউনো সাগো চাকমা রক ত্রিপুরা মুথা ফাকে বাংলাদেশীয় বিতাড়িত মাংনাই বিজেপি পার্টি নাকি চাকমা পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি খে আমা পার্টি নই হিং সাগো आं पयलानो सामं तांनाय और चाकमा त्रिपुरा जाति अतीतनि जेता पूर्वपुरुषनि जेता पाहाड़ी बांगाली जे अतीतनि चिनि जे एकटा मिलन अमिलन फिराइतो बिनाय पासापासि सबका साथ सबका विकास हिं साइ ताउ चिनि थालसरा गोविंदबारी राजदर मालिदर काइरेन कुरै तै कुरै बरौ लामा आसुइ दं ताउ मणिमोहन पारा तै कुरै आं तिनि DWS नि डिस्ट्रिक्ट अफिसार रबाय काउ सालाय ताबु तै रइ दं मणिमोहन राजा पारो प्रत्येकटे पारा तैनि থেকে শুরু খাই লামানি থেকে শুরু খাই বেকার রাवनि বিভিন্ন কর্মসংস্থান এডিসিনি যা চিনি রিথাই দं মানে অবন সম্পূর্ণভাবে পাবলিকनि बाय सामुं तांनाय एलाकानि सारथे सामुं तांनाय पाहाड़ी बांगालिनि सारथे सामुं तांनाय चाकमा त्रिपुरानि बाय सामुं तांनाय हामबाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट ताकु हंस कुमार त्रिपुरा बिन लगी तंगो ताकु मोहनलाल चाकमा नों बोसोर जरते खालाय जे কত পার্সেন্ট পাস করবে বলে আপনার মনে হয় যে কতটুকু আশাবাদী দেখেন এখানে অ্যাকচুয়ালি বিজেপিরা বই পাইছে তো এখানে কমসে কম আমার যে ধারণা 4 থেকে 5,000 বুথে লিড হইব এই আশা আমি রাখছি তে খরকসা বুকুন খুবই সিংই নেন দিদি আপনি একজন নারী নেত্রী ত্রিপুরার মাথা এই জায়গায় আপনাদের যে ক্যান্ডিডেট হংস কুমার ত্রিপুরাকে কতটুকু সাপোর্ট করবেন বলে কতটুকু আশা নিয়ে পাস করবে বলে আপনার মনে আমার তো আশা আছে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এটা আপনার ত্রিপুরের ইয়াং মুসলিম সব মিলিয়া তখন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কইরা আমাদের এমটিসি কে পাস করবে এইটুকু আশা আমি বরং যতন খাতুং নুকা যে বরংনি খাতুং মানি তেব ক্যান্ডিডেট বরং ফাইগাंके বরংনি কখনানাই और नरं नुका ত্রিপুরা মথানি বরং और गोबांमा ত্রিপুরা মথানি যে आदम रक बर और फाइजाक फुनुगना बागै जों फाइगांके टेक हारक नमिनेशन दै दङ ब फाइगांके जों बाबाय कक सालाय